রহমত এই দেখেন সুবহানাল্লাহ রহমত রহমত আল্লাহ রহমত এই দেখেন হয়ে গেল 9 জন হলো 9 জন হয়েছে আর একজন রহমত বরস রহি है फिजा खुशगवार है फिजा खुशगवार है रहमत बरस फिजा खुशगवार है रहमत बरस रही है रहमत बरस रही है फिजा खुशगवार है चूरामुन में जलसा जे बड़ा शानदार है शानदार है चूरामुन में जलसा जे बड़ा शानदार है बड़ा शानदार है गुलजार बीबी 1000 টাকা আর একজন 786 টাকা দিয়েছে সুবহানাল্লাহ যাই হোক আল্লাহ পাক দানকে কবুল মঞ্জুর করে 10 জনের কাছে চেয়েছিলাম 100 করে শেষ বেলায় 12 জন হয়েছে আল্লাহ পাকের অশেষ দয়া পুরো মজমা মোহাম্মতে বলুন সুবহানাল্লাহ দিল্লি থেকে কাউসার মেরে হাতিম আহমদ রাজা का नाम बोलो बोलो जोर से बोलो पूरा मजमा मचल के बोलो जोर से बोलो जोर से लिखा था मेरे हातिम अहमद रजा का नाम अहमद रजा का नाम लिखा था मेरे हाथ में लिखा था मेरे हाथ में अहमद रजा का नाम दुनिया समझ रही थी कोई जुल्फिकार है कोई जुल्फिकार है यूसुफ पे सिर्फ एक जुल्फा फिदा हुई बोला जावे ना जुल्फा फिदा हुई यूसुफ पे सिर्फ एक जुल्फा फिदा हुई जुल्फा फिदा हुई यूसुफ पे सिर्फ यूसुफ पे सिर्फ एक जुल्फा फिदा हुई हुस्न नबी पे सारा ज़माना निसार है ज़माना निसार है हुस्न नबी पे सारा ज़माना निसार है ज़माना निसार है जन्नत में आज उनका बड़ा इंतजार है बोलो जोर से बोलो आखिर में शाह मोहब्बत बोलो या रसूलुल्लाह जन्नत में आज उनका बड़ा इंतजार है बड़ा इंतजार है जन्नत में आज उनका जन्नत में आज उनका बड़ा इंतजार है जिसको नबी कहते हमें तुमसे प्यार है हमें तुमसे प्यार है जिला সুবহানাল্লাহ মাস্টার 70,000 টাকা বেতন মাসে 70,000 টাকা বেতন 70,000 টাকা বেতন হুজুর এক মাসে আচ্ছা যা হোক সরকারি চাকরি করতে চেয়েছিলাম 14-15 জন হয়ে গেছে এইদিকে ডানে একজন মওলানা হাজিকুল ইসলাম সাহেব 786 টাকার দাতা সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা তার ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে জানো আল্লাহ পাকের অশেষ দয়ায় খাস করে মা বাপের দোয়ায় ছেলের রেজাল্ট যেন ভালো হয় সকলে দোয়া করবেন এখনই আমি একটু শেষের বেলায় দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ তো আর এইদিকে হেডমুদার সুবহানাল্লাহ 786 টাকার দাতা সুবহানাল্লাহ
31, 32, 33 আর দুটো হলে হবে 35। দেখেন ইনশাআল্লাহ। শৈফুল খান 50 কেজি ধান। হাজি নসিমউদ্দিন সাহেব ওনার স্ত্রীর নামে 786 টাকা। আচ্ছা 34 জন হলো, 34 জন। শফিক খান 500 টাকা, 34 জন হলো। আর একজন হাসান ভাই দিবে আমার খুব ভালো ছেলে, দেখছে দেখছে আমার নাম করে বলে হাফেজ নিজামউদ্দিন সাহেব। নারে তাকবীর, নারে সালাত। হাফেজ নিজামউদ্দিন সাহেব 786 টাকার দাতা। 37 জন, 38, 39, 40, 7 জন হলে, আর 3 জন হলে আমরা 40 টাকা রাখব। হ্যাঁ দেখেন ইনশাআল্লাহ। আর হুজুর যখন বলে তো হয়ে যাবে। আমি তো ইনশাআল্লাহ আরে ভাবছেন না এই যে হবে, আরে তখন তো মেন আদায় হবে, এখানে যায় না করা যায়, আদায় তো ভিতরে হবে। সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে সালাত। হাজী নসিমউদ্দিন সাহেব 10 বস্তা সিমেন্টের দাতা। সুবহানাল্লাহ। শেষে ইনশাআল্লাহ দোয়া করব। আর 3 জন ব্যক্তি দেন না গো 786 করে মাইরা দেন।